back! Did you miss us? Because we missed you. Going to Watpo to have our photos and wear the Thai uniform. Dream. Sorry. We'll be back later. Bye-bye. See you later. So we're already here and we're going to find the shop. Nagapaabang o uniform. So namin sa may what po or what? Ano siya? What? Let's see. Mag-walk kami 3 minutes. Init kaayo. I'll be back later. Look how cute. Yes. Abang ni. O uniform. I just bought my hotel. Let's see. Ano sila guys? Wala na sila gagmay nga. Asa daw, pikas? Ang gana daw diha. Mangita mi diri lain nga shop na uniform kay nahurot na daw. Kan mag uniform. Nato nag uniform kay pasukan na daw. Mahal siya. Puso na lang nato dito. Kato na lang ito. Mahal ka siya, double. Mga ito may sa barato. Kapon ka. Ito may barato. Once rani mo siya gamiton. Oh, 400 imo iparent. Makapalit na biya mag 700. Oh, gamay na. Yan na po. Kita na lang may barato. Of course. No bashing. May siya ka. Siya anak liyan. เสื้อนักเรียนมีค่ะ โอเค 300 ค่ะ ทั้งหมดใช่ไหมคะ มีกระเป๋า ใช่ค่ะ มีรองเท้า โอ้ย วันna lang daw ang bag. เท่าไหร่คะ Only one lang ang bag. ทำไมพูดไทยได้ Okay. ตัว80 babadi. Okay na ka? Dili na pa pero 280. Uy. Ay, koto na ka. No 200. Nantawa anay, kay wala lagi daw kay size. Anong gurot na ninyo? Small. Sa 200 baht. Ano? Wala na daw ko na yung size niya. Sige, mangita na bugog ako. Chan ka. Chanduay ka. แล้วก็ค่ามัดจำ500 นะ Kamacham alay ka. What's 500 baht? What do you mean 500? deposit อ่ะ Deposit. And Yeah, 200 and then 500. deposit 500 Yes. So 700 tanan. Nice sige ni ko. Kamu ba ni Kuan? Yes. Girl. Hi guys! Kung siya si Pinam, ako si Pishat. Atak lang. Go, atake siya. Sige. Thank you. Mara Jude. Nag-cutting me. Sinano man di ay. Sinano man di ay siya. Uy, di ako. Day, sa sintara siya, day. Sige. Yung pagi. Sana doon anak kakalangkot. Okay. Tala daw. Sige. Mato sa mini sunrise. Gipaningot ang first. Tas ani gamay. Sige. Okay.
So, manami o order. Hey, classmate. Who's Average. Be rich. Nagsugod na kong kuhan. Video. Oh, kaon niya. Wala nag-video. Ganyan na mo guys. Ay, babay. Five. Not cute. Deka. No school. Bye now. Philippines ka. Oh yes, beautiful. Why? Ah! Deka. Cute niyan, ti. Wa mo ni sud sa eskwelahan. Ako inyo teacher, ano siya. Hindi ang barato sa cellphone yapon. Kita na may barato. O sa high food good, dapat didenta mo kuan mo settle dayon daw kuno. Pero okay lang kasi naka Steak. kita na may barato. Steak. Kasi nga, honor student. Nga trinit kami ni mom kasi honor student kami. Oh, Kahit nag-cutting kami last week. 1, 2, 3, go. Yes. Shum, 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 shum. Video, mang good. Kami ang mga siga dito. mga siga dito kami ang tutok. Then okay na lang yun po. Asa ay kanyo? Wow! Ay, cute na. Di lagi po yung may aesthetic ani nga video. Wow! Hello, Master! Watermelon to, no? Kanang Gibutas isa yung na mga gani friends, kay para- muli na ang mga nag-cutting guys kay gikapoy na may 10 cutting. Actually guys, tinaw ka ginhawa kaya nga kuan tube. Wa man ako tanggal ako tube. Ay. Anyways, see you later.